Jojo Bekunore, Muirita Chakma, Chakma reporter at Muekan exclusive aro explosive story lonelo to my to echo. Say story and alode. Arunachal rowing district got 15 बजे मिले सब मारा दिसंबर 2004 से मिले बोरा लोने लो AICSU जे student leader unagon se une after her death hingrine extortion gurine 3 lakh te mari heyon ese no gur jibe gorot mile सब मारा होचे से मालिक को दे कुनु पुलिस होय दु FIR goche goy 3 जुलाई 2026 मिले सब मालिक को सिगुनचान चकमा दृचमुनि चकमा अमित चकमा आरो उत्तम चकमा उगुरे 3 लाख तेंगा एक्सटॉर्शन गोचन गुरिनी कंप्लेन गोची था कंप्लेना नत होये दे CBI केस रजिस्टर ओना फरे दियो थातुन आरो थेंगा एक्सटॉर्ट गुरिवार सेयुन मिले सबो 11 डिसेम्बर 2025 मारा फुची हि थारने मारा फुची से नेजा खबर नफे मिले सबो बापू पुलिसत कंप्लेन नगरे से मिले सब मोराना फरे दी AICU थरा बतुन सिगुनचान चकमा आरो अमित चकमा थारा दिजने दाइन थानात 0 FIR कंप्लेन गोचुन से फरे तुंदुरिनी थारा थेंगा एक्सटॉर्शन गोरा दोचुन सोशल मीडिया तुम्हें देखो बोल मिले सब बापू कृष्ण बिंदु चकमा वीडियो बोत होये दे मालिक को तुम थारा 3 लाख तेंगा अन्यन दो से तुम थे 1,10,000 तेंगा फेही ते बाकी 1,90,000 तेंगा सिगुनचान चकमा आरो अमित चकमा AICSU यूनिट थावने हेयुंदो 3 लाख तेंगा ओना दी जिबे मोजो को दनो माने को जिबो था तु हा 7 लाख तेंगा हरा दी बेची आथि जन्ने बाको जे छिउन जान आरो उमित तो नाथि लाते ससंगरे बाको चो माने थि जने थि लाते बाको जे मोरा छ तुम भागा भागा नि 1 लाख तो जे मुरा से वीडियो वो व्यापार है अतुल चकमा अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन ऑफ प्रेसिडेंट नो AICSU कंप्लेन गोची से फरेदी AICSU एक इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी बनी है से इंक्वायरी कमिटी मेंबर उनला के दृचमुनि चकमा AICSU प्रेसिडेंट उत्तम चकमा एडवाइजर AICSU परवेश चकमा प्रेसिडेंट सेंट्रल मिजोरम चकमा स्टूडेंट यूनियन और एग्जीक्यूटिव मेंबर AICSU हिमसक चकमा जनरल सेक्रेटरी AICSU जीवन बासु चकमा प्रेसिडेंट त्रिपुरा चकमा स्टूडेंट एसोसिएशन आरो मेंबर ऑफ AICSU से बरा सुनील कुमार चकमा लीगल सेक्रेटरी AICSU थारा बेकुने से कमिटी मेंबर ने सिगुनचान चकमा आरो अमित चकमा रे थेंगा नोहानगुरी ने क्लीन चिट दुन होएक दिन ना के दी CBI टीम मिले सब हिंगनी मुच्चे से इंक्वायरी गुरी बाते दाइनोट लुंगी गोय AICSU ने थावने थेंगा मारी नोहान सिन मिजे हुदा से निकुनु प्रमाणु ये 18 तारीख दिसंबर 2025 NHRC कंप्लेन रजिस्टर गुची से फरेदी तारा थरार एक्सटॉर्शन शुरू हुई 2 तारीख फरवरी 2026 अमित चकमा मिले सब ओन मालिक करे सबोला मिस कॉल दी से फरेदी एक मैसेज दे दे हेलो भैया आई एम अमित चकमा मैसेज देना फरेदी मिले सब मालिक को थल खुदा हुई मिले सब मालिक करे 3 लाख तेंगा दिबाते होयुन जुदी ते NHRC के सनतुन बाजिदो साइदी होय नले था सावरिएनो आरो थाम मुक्को सावरिएनो सजगुरी दिबा खोयुन मिले सब मालिक को थेंगा 9 लाखनि लेखा एक सप्ताह समय लये धरातुन 17 तारीख फरवरी 2026 अमित चकमा आरो सिगुनचान चकमा मिले सब बापू कृष्ण बिंदु चकमा रे थेंगा उन होजा दिफा दियुन ए प्रमाणन सो कृष्ण बिंदु चकमा फाचो बंडल लोई माने 8 लाख तेंगा लोई से भरेदी आरो फोन जाजा तेंगा उदोल लोने लो मालिक को दिए थरारे 16 तारीख मार्च NHRC CBI इंक्वायरी शुरू गुरी दी CBI केसन रजिस्टर ओना फरेदी अमित चकमा आरो सिगुनचान चकमा मालिक करे आरो हुंकी दे शुरू गुचुन आरो थेंगा मागा शुरू गुचुन इयत मोय देन होदा मानुचनरे बुझे दिबार सां एकानलते मिले सब बापू पुलिसत कंप्लेन नगरे गय कंप्लेन कोचन देवलते अमित चकमा आरो सिगुनचान चकमा थारा पुलिस दियो कंप्लेन गोचुन NHRC दियो कंप्लेन गोचुन तेकुनो प्रश्न आनलते थारा जेहेतु पुलिस कंप्लेन गोचुन आरो NHRC दियो जियुन ते थारा हेने आरो मालिक को खोदा होय भारो ते मिले सब मालिक को खोदा होयन देवलते थेंगा मारी दिबाते बा एक्सटॉर्शन गुरिबात सेनते बैक AICSU नि तावने मिजे होदा होदन मोर प्रश्न
দৃশ্যমণি চাকমা আৰু সদক ফাৰা কৰিবি 15 বছৰছে মিলেব জিবে মাৰা করছে সিবেরে ইয় তুই বিজি হর সিবে নাঙে তুমি এক্সটর্শন করর মিলেব মরিনে বিজি হেনে ইয় আর নেতা হলাজ তুই সদক বাক পেয়জ মানুষ নরে কেনা জানা উত্তম চাকমা সুইমল বেফুট তে তুইও সদক ফারাগিরি করিবি 15 বছরছে মিলেব জিবে মারা করছে সিবেরে ইয় তুই বিজি হর সিবে নাঙে তুমি এক্সটর্শন করর মিলেব মরিনে বিজি হেনে ইয় আর নেতা হলাজ তুই সদক বাক পেয়জ মানুষ নরে কেনা জানা পারভেজ চাকমা মিজোরাম ছাত্র নেতা তে তুই এ ফারাউন্ড হিতে সমুচি আর সদক ফারা করিবি 15 বছরছে মিলেব জিবে মারা করছে সিবেরে ইয় তুই বিজি হর সিবে নাঙে তুমি এক্সটর্শন করর মিলেব মরিনে বিজি হেনে ইয় আর নেতা হলাজ তুই সদক বাক পেয়জ মানুষ নরে কেনা জানা অহিংসক চাকমা AICSU জেনারেল সেক্রেটারি তুইও হিতে ফারাগিরি করলি আর সদক ফারা করিবি 15 বছরছে মিলেব জিবে মারা করছে সিবেরে ইয় তুই বিজি হর সিবে নাঙে তুমি এক্সটর্শন করর মিলেব মরিনে বিজি হেনে ইয় আর নেতা হলাজ তুই সদক বাক পেয়জ মানুষ নরে কেনা জানা সুনীল কুমার চাকমা তুই দা এডভোকেট তে তুই হিতে ফারাগিরি নি করলি আর সদক ফারা করিবি 15 বছরছে মিলেব জিবে মারা করছে সিবেরে ইয় তুই বিজি হর সিবে নাঙে তুমি এক্সটর্শন করর মিলেব মরিনে বিজি হেনে ইয় আর নেতা হলাজ তুই সদক বাক পেয়জ মানুষ নরে কেনা জানা অতুল চাকমা অরুণাচল প্রদেশ ছাত্র নেতা তুইও হিতে ফারাগিরি করলি হুদুকুন তুই বাদা পেয়জ আর সদক ফারা করিবি 15 বছরছে মিলেব জিবে মারা করছে সিবেরে ইয় তুই বিজি হর সিবে নাঙে তুমি এক্সটর্শন করর মিলেব মরিনে বিজি হেনে ইয় আর নেতা হলাজ তুই সদক বাক পেয়জ মানুষ নরে কেনা জানা বিপুল চাকমা তুই দিল্লী চাকমা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এন্ড AICSU মেম্বার তে তুই হিতে অলরনি আগজ হুদু সব গুড়ি আগজ তে তুই হুদুকুন বাদা পেয়জ ভারতত যেতুকুন চাকমা ছাত্র আগ ইয়েন মনত রাগিও এ নেতা অনে একম মিলে সব মারা হচ্ছে দে সিবেতে 3 লাখ টিঙা ফেনে ভে খেসান তারা বাদ দিবার সেইউন সেটেল করিবার সেইউন এদক অল্প বয়সত যদি ইউনে এদক কারাপ্টন দে হয় তে ডাঙর হলে মেলে হি হব এজন মচ্ছে দে মিলে বরে বিজি হাতন জিউ ফেলে বাজিয়া অন্দে সিউনরে ইয় বিজি হেবা ইগুন যদি নেতা অন্দে হয় সাংমা যাদর ভবিষ্যৎ পথ আন্ধারত আগে সেনতে সমাজের মানুষজনের জাগি উঠনা উচিত আর এই মানুষজনরে চিনে না দরকার মুই মিলে যাবে बहुत খারাপ পেও সে মিলে সব হন্ডক কেউরে মারা খুঁজছি এনথে মোরানা পরে দি শিবির ন্যায় ফানা বহুত দরকার আর আমার ছাত্র নেতা অনে 3 লাখ টিঙা দিনে দিয়ে সে ন্যায়ান বেচুন মানে একান গম হবর লদে মিলে সব মালিক যে কমপ্লেন আন করছি সেন NHRC CBI আর অরুণাচল গভর্নমেন্ট রূপসিং চাকমা তুলি দিচ্ছি আমি আজারা এবং মিলে সব ন্যায় ফেব আর ঠেঙা এক্সটর্ট করে হেয়ন দেগুনিও জেলত যাবা ইয়েনি হনে হয় মুই মহদান সাজগুরিলু জুজু ফাতরু